Good day, sir. This is Marjorie Pipolistico. And I am Jacqueline Piong Lang. So, our system is named StarSyn, a movie web application. It is a dynamic web application system designed for all film enthusiasts, and it offers a vast database of movies from various genres, countries, and eras. So, users can explore as well as create their own personalized watch list with its user-friendly interface and rich features. StarScene is the ultimate destination for discovering and enjoying movies. So before we proceed with our general features, ako sa i-introduce ang mga technologies used sa pag-integrate na mo sa website. So first is ang Prisma, React.js, Tailwind, the CSS, and MongoDB. So also naggamit with Next.js and TMDB API. So um, for the Prisma, ang Prisma kay modern database toolkit used in the context of GraphQL and web development. So it includes Prisma client, a type safe database client, and Prisma migrate for database migrations. So ang React.js, it is often referred to simply as React, an open source JavaScript library for building user interface, widely used for creating mga dynamic and interactive front-end web applications. And ang Tailwind is a CSS utility first. C is a CSS framework that simplifies the process of styling and designing web interfaces. So also ang CSS sub or the cascading style sheet is styling language used in web development to control the visual presentation of HTML documents. So it enables designers to define how elements on a web page should look, including the mga layout, colors, and fonts and spacing. Ang MongoDB, it is a NoSQL document-oriented database management system designed for the development of scalable and flexible applications. So, ang Next.js kay React-based open source web framework that simplifies the creation of fast and scalable web applications. So also, nagamit may TMDB API or the Movie Database API provides developers with access to a vast database of movie and TV show information. It allow you developers to retrieve details such as mga movie titles, mga genres, information sa mga movie. So to proceed with our mga general features, so first one is the user registration and login. It provide a registration and login process for users, enabling them to view and watch movies based on their preference. So the next general features includes the movie listings and details. So it display a comprehensive list of movies, including mga trailers, synopsis, and the movie duration time. For system requirement, number 1, the system shall offer the option for users to create an account by providing a valid email address or phone number, a password, and user's name. So, sa system, sa pag-sign, mag-create account, diba? Create an account. So, username, let's say, Jack lang, and then the email address. gmail.com, and then the password. So, sign up. So, naka-sign up na ta. Na natay account. So, for system number 2, the requirement number 2, the system shall accept passwords minimum of 8 characters in length
If the user enters less than 8 characters while choosing the password, an error message shall ask the user to correct it. Ang sa requirement number 2 kay wala na ninamo siya na implement og apas, sir. So to proceed with the requirement number 3, so after the registration, the user can to log in using their email address as the username and the password they provided during the registration. So naka-log in naman ta. So naka-log in na ta. As Jack lang. As Jack. So naka-log in na ta as Jack lang. So for requirement number 4, the user can opt to sign up. The user can opt to sign up and log in directly using their Google or GitHub account. So, for example, mag-sign out ta sa system sa StarSync. So, pwede siya maka-sign in directly using your Google account or GitHub. So, tryan na to. So, gamitin na to ni account ni Wendell Villamor. So, naka-sign in na dayon si Wendell Villamor using the Google account niya. So, for the requirement number 5, the system shall provide a list of available movies, including the titles, showtimes, and brief description for user to choose from. So, sa ato system na ay list of movies. So, kanilang sa amo nabutang na mga movies, sir. This one, 5 movies. So, na-display siya ang mga list of movies. So, for requirement number 6, the system should include the search bar that enables users to locate movies by inputting titles, genre, actors, director, or keywords related to the movie. So, isa sa nisa, wala na namo na implement, sir, ang requirement number 6. Wala na namo na nabutangan og search bar. And then, to proceed with the requirement number 7, the users have the privilege to create a My List, enabling them to enjoy their chosen movie at their convenience. So, sa system, naa siya, pwede siya kaning plus na button. Then, naa sa iya My List ang atong iyang gi-add. Or kani sa atong i-add. So, naa na siya mo ni iya mga My List. So, the users can watch movie sa kung kano saan niya gusto tan-awon. So, di na siya kinahanglan mangita pag mga movies or magtan-aw pag mga movies. So, na naman siya i-watch list daan. So, for the last requirement, the users have the flexibility to decide whether they want to log out of their account or stay logged in, giving them the freedom to manage their account access as per their convenience. So, nara na sa users kung gusto nila na i-log in or kung gusto nila i-log out ilang account or continue lang gihapon signing in ang ilang account. So, for the Sintal na movie, nakita niya ang trailer. So, I guess that's it for the demonstrations of our system requirements for the system, our movie web application, the StarSync.
So mo ning makita sa pag mag-login na ang user, so naka-login naman ta using sa katong account ni Wendell using katong Google account niya. Mo niya makita inside. So mo ning list sa movies na makita niya. And then kung gusto siya mag-add sa iyang my list, pwede ra niya i-click ang plus na button, this one. Kung gusto sa siya mo tan-og more info about sa movie na ay short description, this one. And then ang iyang genre, the time. So pwede niya na ma-play. Na-play ang trailer sa kanina movies, ang Cinepel. You're a fool for So, sa iyang watch list, pwede sab na niya ma-remove or in case na human na niya tan-aw, then di na niya gusto anahon, then pwede na niya i-uncheck sa my list. And mawala ra dayon. So, mao lang ng sulod sa among sir, movie application. So, good day, sir. So I'll be the one to explain the implementation na sa among application. So first, ato ta sa atong components na directory. So as you can see, inside sa among components na directory is mga components ra na siya that are used to build the user interface of the application. So first na kanang components na kanang si account menu is just sa katong as you can see sa katong implementation sa or sa demonstration ni Jacqueline Gaina is katong part na mag-log out na si user. Kato siya ang account menu na component, like ang supposed to be ang sulod pa na is dapat aside sa log out tapan na siya dapat o user profiles and settings, pero wala naman na-apa. So mao to siya ang component na account menu. And then si billboard, typically mao lang ang kanang hero section sa among application na ang page, and it is typically used to showcase the featured movies or the content, like yung katong dako nga part sa among movie section part. Then favorite buttons, sa paman sila mga info modals, like mag-ipakita ang katong information sa movie. Then unsa pa man mga typical mga navbar kana play button pag mag-play og video, ana siya mga components na naa sa among system. And next is a hook nga directory. So si hook ibali ang purpose ni hook is kanang tawagan ni contains custom hooks that provide reusable logic and functionality for the application. So contains lang siya og kanang mga logic, like kanang kanang managing state, tapos kanang mga form validations, chuchu na adira kay kay hooks na butang, like diri sa use movies, sa billboard example, kung ano ang katong mga data pag-fetch mag-utilize siya katong kanang libraries. Asa hook kani si hooks is more on logic lang siya, or intermediary between sa among components and libraries na para dungag functionality sa among components kibali. So let's move on sa atong lives na directory. Typically it contains utility modules or libraries that provide additional functionality sa among application. So dire kay naami tulo ka files
inside sa atong lives na directory, which is si fetcher, si PrismaDB, and then si server out. Kaya si fetcher is ang purpose ra na niya is handles fetching from APIs or external sources. It includes making HTTP requests, handling response data, and error handling. Kana siya na part. So, as you can see, nagamit siya og Axios. And then, next, kay si PrismaDB nga lives. Purpose ra na niya, it contains a module or a configuration related to the Prisma database. So, here kay as state earlier ni Jack is nagayus mi diri og Prisma nga technology for lang kanang like lang siya sa niya kanang atubas sa Prisma. Kanang mura siya pod kanang sa Laravel pa mura siya PHP migration na siya ang mag-connect gikan sa among application padulong sa MongoDB nga database. Siya. And then si server out ang purpose ra ni ani nga nga file is contains module or utility functions related to server-side authentication. So, kibalik kung nay mga inputs gikan kay user, i-authenticate na niya, or lagi, it may include functions for validating user authentication and managing sessions or handling authentication-related operations on the server side. So, sa server side na siya, i-check siya before i-enter sa ato ang database. Next, modules, more on lang siya mga configuration inside sa amo. Or packages inside sa amo application. So, si pages, this directory contains API routes that handle server-side logic and respond to HTTP request. Kani sa sulod ni pages, as you can see, naka-organize na siya like sa API. Kani kung kibali diri kanang sa auth or para authentication nga API, and then movies para or kanang route na movies para sa mga route to movies, and then current, favorites, and etc. So kibales in general kani si pages is murag somehow og routes API sa amo ang Laravel or kaha sa sana siya sa Django. Si katumbas niya, I don't know si katumbas niya sa Django, pero sa Laravel is somehow na siya kanang pang bitaw routing or sa mga URL typically na siya, or sa pages itabo like kanang may /URL etc. So kani ang sa sa alpha directory inside niya kay kani nga file is typically kani use ni siya sa saan siya kanang related na siya sa authentication. It may includes for user registration, sa login, logout, and other authentication related operation. And then dire pod namo na integrate tong part sa Google Auth and GitHub na providers and credentials like email and password. Dire na part na page. And then next is si movie. So duha na ang sulod ana kaning si movie ID and si index. Kaning si movie ID is lang siya kanang pag-get bitaw or like like i-get ra niya ang specified na movie na ni user na gusto makita. And kanipod si index, ang iya ra pong work is like i-get ra na to ang katong mga movies, list nga movies.
si indexed. And then goes on ra po ni sa uban, like ang si current is kana lang siya na kanang route is for kanang current na user, i-authenticate lang kung kana ba siya existing siya sa database or ano siya. Favorites, unsay mga mga favorite ni user, yung katong pagka i-add niya i-plus sign button, plus na button dito sa among application, then mo add na siya sa iyang mga list bitaw na movies na preferred niya tan-awon. Si random is lang na siya kanang pag mag-load bitaw ang movie na page is mag-random select siya og movie na available sa database. And then register kana pa mag-register si user. Wala niya naa dito ang katong username, email and password nga fields. Then i-get ra na ni na siya, i-process na siya padulong sa atong database. Then ang favorite, like itanggal lang siya, i-remove lang siya sa atong favorite na list. And so on sa watch kana para makita i-watch kanang once na i-click niya to, mamatan-aw niya, i-retrieve niya tong video na matan-aw niya ni user ang katong movie na iyang giselect. Ano na part. And then diri sa Prisma na directory, kani si Prisma na directory naa diri na nakabutang ang among schema sa among MongoDB na database, like na may table for user sa account, session and verification token and movie. Dapat mo na ang structure sa among database bale. And then kung magwonder mo kung asa na mo na mga API keys o kato pa sa pang-integration, diri ra na mo siya gi-configure sa among env, like diri diri kanang API key para sa among database. Then sa among Nextauth kay naggamit mo may kanang Nextauth nga library or module ni Next.js para pang-authenticate sa credential ni user. And then diri napod may kanang GitHub nga API keys, and syempre ang katong secret para configuration sa GitHub provider. Kay naaman may GitHub kibali dito na integration na pwede maka-sign in ang user using their GitHub account, and as well as sa Google Pod, Google Cloud or kanang Gmails ni user, pwede na niya ma-use para for creating and signing their accounts. So ana, overall sa maora to ang kanang run through sa among implementation sa among system.